नमस्कार दर्शक बंधु, मो चैनल क्रिएटिव लाइफ को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आजिर कहानीर नाम हेउछि अति लोभर पणिरती। तो चलंतु आरंभ करिवा। गोटे पहाड़ घेरा छोटिया गाँटी रे चाषीटीए थाए। से हाड़ भंगा परिश्रम करे, तार पथुरिया जमी रे फसल फलाए। से जेतिकी परिश्रम करे सही अनुपात रे फल पाए नहीं बोली भावे। एथिपाई से निजको दायी करबा सह तार भाग्य को दोष दिए। कारण से मन को मन कहे जे से जदि सहर पाखापाखी जन्म होइथांदा तेबे से एबे चाष न करी पाठशाठ पढ़ी किछि गोटाए भल कामरे लागी जाइथांदा। तथापि जदि से क्यों मफसलर जन्म हे तार भल उर्वर जमी थांता तेबे से तार जमी रे सुना फलिला भली सुंदर फसल फले पारि थांता। तार फसल को उच्च मूल्य रे बिक्री करे धनी मध्य होई पारि थांता। तार बहुत धन थिले से भी खूब सुंदर परिवार गढ़ी दे थांता। से मन को मन भाभी हेई ताको मन रे चापी दे तार जमी रे खूब भल फसल फलैबा पाई प्रबल कष्ट करे। पुणी बेले बेले प्राकृतिक विपर्यय हेउथिबारु से खूब भांगी पड़े। काम करुथिबा सह मन भितर एक भंगा गढ़ारे भल मंद भावनारू दूरेई आसी प्रकृत अवस्था को निजको बुझेबाको चेष्टा करे। थरे से तार क्षेत्र गोटे दामिका चाष करने स्थिर कला। जेमिति मात्र 4 मास भितरे चाषर यथेष्ट लाभ पाई परिबो। सेमिति योजना करी चाषर प्रथम पर्याय आरंभ करिदेला। चारा लगेई पानी मड़ेबा एवं गछ गुड़िकर जत्न कौनसी अवहेला करि न थाए। सेही गछ गुड़िक खूब भल मध्य होई थांती। से गछ देखी खूब खुशी हेई भाभी चले जे एथर भल फसल अमल करिवि एवं सेही फसल को बेसी मूल्य रे बिक्री करी बहुत रोजगार करिवि। सेही रोजगार रे सुंदर घरटीए करिवि। तार अल्प दिन मध्य रे से ना करिबो। सहर रे जेमिति सुविधा अछि सेही भली सुविधा तार घरे सेमिति व्यवस्था निश्चय करिदेब बोली भाभी खूब खुशी होई चली थाए। किछि दिन पर देखिला तार लगेइथिबा गछ गुड़िक सिना बहुत भलरे बढ़ी गले, किंतु गछ गुड़िक जेमिति फूल धरिबा कथा सेमिति हेला नहीं। सेतिके बेले से भाबिला जे तार योजना सबु फसर फाटी धूली सात होई जीव। सतकु सत सेही गछ गुड़िकर सेमिति फल मध्य धरिला नहीं। से परिश्रम करिछि सिना तार आशानुरूप फल न हेबा भୟରେ से खूब विरक्त होई गला। निजको निजे धिक्कार करी जोर रे कांदिला। कांदिबा भितरे से कहूथाए जदि केउ देवता सेठिके आसन्ते से तांको पचारंता जे से की भूल करिछि जेउंधि पई तार एते बर्बाद हेला। एमिति भाबी तार खेत हिड़ उपरे दुखरे बसी पड़िला। किछि समय अतिबाहित हेबा परे से देखिला जे गोटे बुढ़ाटा ता खेत बाट दे आसुथाए। से बुढ़ा चाषी को पचारिला, अरे बाबू तू एठी बसी कौन भाबुचु? चाषी कहिला, दुखरे बसीछि। दुख काहाकू कहिबी? जी सुनिबा कथा से शुणुची कि? बुढ़ा कहिला, तू ठीक कहूनु। जी जेमिति काम करे से सेमिति फल पाए। जदि काम को फल न हुए सब बेकार होई जिवो। सूरज जहा काम करिबा कथा से सेमिति करुछि। बरसा पवन सब ठीक चलिछि। पृथ्वी जहा फलैबा कथा से फलौछि, किंतु मनीष जहा भावे सब करे पारिना।
ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯଦି ସବୁ ହେଇଯିବ ତେବେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମକୁ ଫଳ ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ କାହିଁକି ପାଉନି? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ତୋର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଆସିଲା? ତୋତେ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମିଳିଛି ତୋତେ ଫଳ ବି ସେମିତି ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଠିକ୍ ଭାବି ଦେଖ। ଚାଷୀ କହିଲା, ମୋର କ'ଣ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ? ଅନେକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବି ସେଥିରୁ କିଛିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୁ ତ ମନକୁ ପଚାର। ତୁ ଆଜି ଯାହା ଭାବୁଛୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଭାବୁଛୁ। ତୋର ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି କି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛୁ। ତୋର ମନରେ ଥିବା ଲୋଭ ପାଇଁ ତୁ ଠିକ୍ ପାଉନଥାଇ ପାରୁ ବୋଲି ବୁଝ। ଚାଷୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ସେଇଟା ନିହାତି ସାଧାରଣ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ମୋତେ ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏବେ ତୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ? ଚାଷୀ କହିଲା, ମୋର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରଟିଏ ହେଇଯାଉ। ମୋର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ମିଳିଯାଉ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେତିକିରେ ତୋର ଏସବୁ ହୋଇଯିବ। ଭରସା ରଖିଥା। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଚାଷୀ ତାର ଚାଷରୁ ଅମଳ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାଷୀ ତାର ଜମି ହିଡ଼ ଉପରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଏଇଥର ଚାଷ ଯଦି ବେଶୀ ଲାଭ କରନ୍ତା ତେବେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଚାଷୀକୁ କହିଲା, ତୁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲୁ ତୋର ସବୁ ମେଣ୍ଟିଗଲା? ଚାଷୀ କହିଲା, ହଁ, କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଁ, ଏଥର ଭରସା ରଖିଥା। ଏଇ ଚାଷରେ ତୋର ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ଏମିତି କହିଦେଇ ତା ବାଟରେ ଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷରୁ ଅମଳ କଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ବହୁତ ଲାଭ କରିଛି। ସେ ସତକୁ ସତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହେବା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ସେମିତି ସେ ଯାଇ ତାର ଜମି ହିଡ଼ରେ ବସିଛି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ତାରି ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଚାଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ଏବେ ଭଲ ଅଛୁ? ଚାଷୀ କହିଲା, ଭଲ କ'ଣ? ମୋର ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସବୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଖ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କି? ବୁଢ଼ା ହସି କହିଲା, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏଇଠି ଖୋଜୁଛୁ? ଚାଷୀ କହିଲା, ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୁ ଭରସା ରଖିଥା, ସେମିତି ଦିନେ ପାଇବୁ। ବୁଢ଼ା ତା ବାଟରେ ପଳେଇ ଗଲା। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଚାଷୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେ କାମ କରିବା ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଲା। ତାର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେ ରାଗି କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ? ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାଷୀ ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ବୁଢ଼ା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଭଲ ଅଛୁ? ଚାଷୀ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି କେମିତି? ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ଭଲରେ ରହିବ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, କିଏ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବ କି? ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଇ ଲୋଭ କରି ଆହୁରି ଖୁସି ଖୋଜୁଛୁ? ଚାଷୀ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବରଂ ଭଲରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ସେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଏବେ ଭାବୁଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ତୁ ଭରସା ରଖିଥା। ଏତିକି ବେଳେ ଚାଷୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ବହୁତ ଭାବି ଚାଲିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଇ ହେଇ ଆସିଲା। ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ସବୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମନେ ପକେଇଲା, ଅତି ଲୋଭରୁ ତାର ଏଇ ପରିଣତି।
दर्शक बंधु आपण मानू कौन मोर ये कहानी भल लगिला जदि भल लगी ताहले मो चैनल को निश्चित लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। रहिली जय जगन्नाथ।